मोबाइल टावर लगाने को लेकर सिलीगुड़ी आशीगढ़ मोड़ इलाके में हंगामा, स्थानीय निवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। From the Coronation Bridge to the toy train ride, past Darjeeling on the winding mountainside, Siliguri's clock tower marks the city's pace through the emerald gardens of the Stamps Grace. We've been here, we've been there, SBM gold everywhere. सिलीगुड़ी से सटे आशीगढ़ मोड़ के पास स्थित नरेश मोड़ के पापियापाड़ा इलाके में आज एक मोबाइल टावर लगाने को लेकर भारी तनाव पैदा हो गया। स्थानीय निवासियों के एक वर्ग का आरोप है कि उनकी सहमति और राय लिए बिना ही टावर लगाने का काम शुरू कर दिया गया था। इसके विरोध में गुस्साए लोगों ने मौके पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। टावर निर्माण के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए, जिससे कुछ समय के लिए क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हालांकि बाद में स्थिति पर काबू पा लिया गया। निवासियों की मांग, स्थानीय लोगों का कहना है कि मोबाइल टावर लगाने से पहले सभी सरकारी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। Looking for the ultimate fun destination? Welcome to Funterra, featuring an exciting soft play arena, immersive VR experiences, and a thrilling arcade zone, all under one roof. Celebrate and experience non-stop fun. उन्होंने मांग की है कि प्रशासन को पहले पूरे मामले की गहनता से जांच करनी चाहिए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का मुआयना किया। हालांकि टावर लगाने को लेकर प्रशासन या संबंधित कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। ওর বাড়ি তো সেই সে আসামে, ওর ফ্যামিলি নিয়ে থাকবে না, আমরা তো থাকতেছি বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে। আমরা এখন কোথায় যাবো? আমরা যেহেতু বাড়ি করছি, আমরা কি করবো এখন? বারবার বাধা দিয়ে তাও আমাদের কথা শুনে না, ওর জন্য আমরা টার হতে দিব না। বাস মানে কবে থেকে কাজ শুরু? এটা পারা 2 মাস পারা হয়ে গেল, আমরা 80 বাধা দেই, ওরা কথা শুনে না। দরখাস্তও দিছি, আমাদের কাছে কাগজ আছে, আমাদের দরখাস্ত দেওয়া সবই হয়ে গেছে। আপনার যে ঠিকাদার ও আমাকে বলছে আপনাদের প্রবলেম কোথায়? প্রবলেম নাই মানে প্রবলেম আছে তো আমাদের, বাধা দিচ্ছি আমরা, কথা শুনে না। ওখানে দুটো দিয়ে পেটাম, নবাবাকে খুঁটির মধ্যে ব্যান্ডাও পেটাবো আমরা। ও টাকা খাইছে, অনেক টাকা। নবাবার হচ্ছে, ও হচ্ছে এখানে দেখাশোনা করে, মালিক ওকে দায়িত্ব দিছে, তুমি দেখাশোনা করো, কত পয়সা লাগবে আমি দেবো, ওখানে টাওয়ার বসা দাও, বাস। আচ্ছা, আপনারা বললেন যে মাঝে মধ্যে বলেছেন তখন কাজ বন্ধ রেখেছেন, কাকে বলেছিলেন? ঠিকাদারটাকে নিয়ে গেল না, এখন পুলিশে নিয়ে গেলেন, ওকে বলছি। মালিক তো আসেনি এই কয়দিনের মধ্যে? কে? 2 মাসের মধ্যে মালিক এসেছিল, বাড়ির মালিক এসেছিল? মালিক আসে না, মালিক আসবে তাও আসে না, মালিক একদিনও আসে না, ও তো আসবে না। মালিকের সঙ্গে কথা বলছি, মালিক হচ্ছে দেখো আমি মানুষের প্রবলেম করতে চাই না, আমরা চাই না ওখানে টাটা হোক, ওরা এখন বুঝতেছে না, আমরা কী করবো বলেন? মালিক সোজা বলে দিচ্ছে, তাহলে এরাই বেশি শয়তান, এদেরকে ধরতে লাগবে, কী করবো তাহলে? পুলিশ আসছিল? এখনো তো পুলিশ আসে, পুলিশকে বললেন? হ্যাঁ, পুলিশকে বলছি, পুলিশ ডাকতে নিল, মসজিদে যান। আপনার নাম? আমার নাম সুশীলা রায়।